Satu minggu. Satu minggu anggun sampai ke. Makan chicken. Sampai apa lah? Chicken mat. Fatima. Boleh kata nih kan itu. Lagak. Iki. हमारे दोस्तों का बोले तो सा ये बुरा क्या लिया हाँ खुजली के लिए अब्दुल्ला ये फातिमा लोग तू कता कोई फातिमा कता कोई मतलब को देख की रे हो खुजली के लिए ये वही है ना फातिमा दाव की तुम्हारा बुआ रखा है दिखा रहा है तो ये अभी क्या पता क्या है काम करता है कि नहीं करता है ये कितना मांगा 25 महंगा है Bi ơi Ký đi bà এই যে গাড়ি আছে ini tar charge ini berapa ini berapa 65 টাকা 65 হ্যাঁ নেবেন কি এর বেন এটা দিয়ে না আরিফ যাওয়া চাচ্ছে ভাই সামনে মাসে যাবো এখন চিন্তা করছি সামনে মাসে দিলে জিনিসপাতি কিনে পাবে লাটু সুন্দর আলু আছে ini berapa 48 ini ya boleh pakai ini ya boleh dua-dua boleh কি কিনবা কি গিফট করবেন খালি কর তাই হ্যাঁ কি গিফট করবেন তাই মেকআপ কিনো একটা মেকআপ এটা মেকআপ কিনো তিনজনে মিললে একটা মেকআপ কিনো ভাই ওইটা কোনটা ওইটা কোনটা ওই যে বক্স ওইটা কি ওইটা কি एक पाई 30 बोला था अभी 30 बोल कर दिया अभी सिलेगा तो और 500 रुपये कमाते बोलेगा 25 रुपये दो 5 बोली